Trộn panis ăn mong vẽ tớ là mổ nè. Ôi đằng say với mạng yên nhọp khlau có hay. Sự đây là khi em khác ngày ní hai vậy bị hưởng khai nuôi cứ khnon mà nó sẽ phía ra nó cứ chụp bắt chỉ thọc cái khnon ấy và ta dương phải chỉ đó ngày sẽ khi dương đó á tham cái khnon á bất chi bộ bạn nè ắt sưuของខ្លួនnè tăng có tăng rấp có rấp mà tụ ba chỉ khnon đã bẹn nó trời khna đó còn nơi ta bộ bạn đây và ta xua tha ta hạt ấy ba chỉ mình nó sẽ nó tập cái khnon tiền bên về clay á cứ đòi xa tập plan cầm đất ở bao sản cung sự đòn sự tray á trời ban cái chặt tục tha chùm rối nhỏ rắm play pet chẳng hạn nơi là khơi sự đòn ở bao sự tray á chưa bị sát đòn mình miên bật băng là ai không á cứ cái tha vì mình xăm rôm còn tay tam bất tơ sự đòn á cứ sầm rạp chui trôi trong chỉ vật ở bao tiền rượu sáng nữa á ba chia mình vậy tha chui chùm rối nhỏ rắm play pet vinh dập na sản cung áแต่นี้ฮะชื่อเรื่องสำหรับวิดีโอกราวเองไงนี้ฮะยกดาวเตลอาขนมมียัยปีประวัติศาสตร์บอกอาขนมเหมือนเต็กจ้อเนื้อจำนวนอาเซียโบราณนะมนุษย์ไทยเกิดเป็นอาขนมเองอาขนมก็คือไอโรมันตั้งปีจำนวนโรมันโบราณมากลายมอกับเป็นอาขนมคือคลายตัวจีสัญญาในฐานะนักเรียนสังคมอาขนมในขนมศตวรรษที่ดับประมวยคือโคเซตได้รับมันต้องจำแก้หายโรยสดานลางเลือดดับใบมือตั้งกวยแตะเตียนอาขนมถึงเลือดแต่ยังเคยสับไงนี้ฮะคือบังการล้างโดยเฮอร์มานีคาโดในชนะหมดป้อนประมาณมูลหันมวยได้ดำเริงสตรีเป็นขนมคือโดยสารแต่เกจือแทขนมนี้คือช่วยโตรสดอนแบบสตรีทั่วไอเวียมันเยี่ยแทะยมมันปรับเรื่องสงัดมวยจ้อนี่ฮะคือจิการโยนคอมวยขนมมันเติมแต่มันช่วยโตรสดอนเนี่ยปัญตาตามการสลายชีวิตมวยเดบอลลูจินเดนิสโรลอนได้เชนเนจุ่มนิงวิชิสาไกลาในสกอตเชลัยมวยในประเทศบารังแต่การสลายชีวิตนี้ฮะคือมีระยะเป็นดับปรำชั้นบ้านไหนเคยทาขนมคือแทนกันช่วยทั่วสดอนเนี่ยชับเยอะทะเลจิงทอมดาเตียนหายพอลคือโดยซาแต่ขนมนี้ฮะบ่มพลายก้าวสิการตรงกับบอสดอนนี่ฮะคือตุ้ยเปี่ยวใบเดียงทลอบแต่กัดแล้วไปเดียงเดินขมายเนี่ยโยมมากกับทลอบลื่นกันใหญ่ใบนั่งได้ตอนแต่ทั่วการสลายชีวิตของไอ้เนี่ยตึบดองถ้าสำหรับสตรีเดี๋ยวไปขนมในไปเด็กเกย์คือวิการแต่มันล้อเตี้ยวิเหมือนทำแต่ทั่วเยอะเกย์หลุมสรัวเลยปัญหาวิธีต่างป้าปอนดอสดอนเตี้ยดังไปตุ่มเหนียงแทนได้ยังไงเนี่ยเอาไว้เดี๋ยวล้างเลือดคือกุ้งแต่ทะเลจอมวยเนี่ยสดอนเยอะก็ใบนั่งได้ไปเดี๋ยวยังจ้างเตอตัวใบจิตเฟอร์อย่างน้าก็เวียนแต่เยี่ยทะเลได้ปัญหาตัวใบจีอย่างน้ากระด้อยยังเนื้อแต่เติมไปขนมในไปเดี๋ยวยังหัดกีฬารู้ในไปเดี๋ยวยังหัดกีฬาได้เหมือนไปขนมคือเวียนแต่ทั่วป้าปอดอสดอนเตี้ยปัญหาขนมเดี๋ยวยังเติมไปคือเหมือนขนมธรรมดาคือ sports bra ได้จีขนมสำหรับหัดกีฬาบัดทลบรถได้ใบจีดังให้แท้เหมือนไปขนมในไปเดี๋ยวรถได้วิชื่อปันแน่ในใหญ่ใบนี้กระด้อยย้อมก็โยนได้แท้วิปิบ้าสำหรับสตรีเดี๋ยวมันจะดอนทมให้ย้อมในใหญ่นี้ก็เหมือนเอาสไลต่างชอบไปขนมได้ปัญหาย้อมจองปรับแท้การไปขนมคือเวียเหมือนช่วยได้สดอนแต่บ่เยอะไงให้เวียก็เหมือนจำใบได้เยอะเหมือนจำใบประมาณในขนมคล้วนโดยซาแต่สังคมกระแทสดอนแต่บ่เยอะเจียวไว้ได้แกเหมือนกวดดำเต้mình được xây mình sợ đón nè các bạn sợ đón á cứ chỉ riêng thôi mà đa tê conแต่เคยsợ đón tam a á thôi đi chỉ riêng chùm lại mình đã đâm mình đã lư chăng quy á cuaแต่chỉ riêng thôi mà đa ấy tiên mà ở vậy á cứ thật nó không chùm nào mà vậy để dùng mới khơi nằm bông cái bằng nóไปđể dân can mà phim cứ sợ đón mà đa dương quy á cứ chỉ play môi này dân can sợ trai á sầm đạm trong câu để bỏ cốt vì á mình cua chiều vậy đã chùm đuổi play phe bỏ bùa đỏ rồi con mình xăm rôm mẹ mà dương cân mơ với nhá sợ đón á cứ conแต่chỉ đông khăn pi đông tê tao miền trường ấy ban chỉ viên mình xăm rôm và sen bao bữa đó khơi sợ đón là boss trai hay miền là rắm hơi phe tròn mặt bàn á ta hại đây ban chỉ viên trai chỉ tuôn để tê là boss trai không cả bắt băng về vịnh bao mình đồ mình đẹp miền mà tàu thay hay cho khơi trong plan á vì mình chỉ tuôn để tê là bao mình cha mà tàu không can lẹ băng mà tàu nó không tê là hô đấy vì chỉ can mà rất là bao kia sao năng vì mình chỉ tuôn để tê là bao mình trai không can cướp cướp mà rắm hơi phe là bao bữa đó hayการไม่เชื่อมันดูฮะกูแต่เช็คกรุ๊ปเรื่องอารมณ์ខ្លួនឯងไงมันจังการปะเตอการเหมือนไปขนมคือធ្វើយើងមានអារម្មណ៍ថាមានសេរីភាពណាមិននៅក្រោមសម្ពាធរបស់សង្គមទៀតមនុស្សស្រីមួយចំនួនណាไปขนมតែមានកលព្រោះចង់ឲ្យសដនឃើញធំជាងមុនឬក៏មិនហ៊ានអត់ไปขนมទេព្រោះខ្លាចសដនមើលទៅឃើញតូចការไปขนมតែមានកល
គឺមិនខុសទេវាគឺជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ប៉ុន្តែកុំខ្វល់ច្រើនពេកថាសុដន់របស់យើងមើលទៅឃើញតូចឬក៏ធំយើងមិនមែនរស់នៅដើម្បីឲ្យគេសរសើរថាសុដន់យើងធំទេបើមនុស្សប្រុសម្នាក់និយាយថាឲ្យយើងថាយើងមានសុដន់តូចឬក៏ធំណាឲ្យគេនិយាយតែគេទៅមនុស្សប្រុសបែបនេះនៅពេលដែលនិយាយជាមួយមនុស្សស្រីក៏តែសុដន់របស់គេបើទៅនិយាយជាមួយច្រើនក៏មិនមានប្រយោជន៍អ្វីមកវិញច្រើនដែរកុំទៅខ្វល់អញ្ចឹងបើចង់ពាក់អាវក្នុងឬក៏មិនចង់ពាក់អាវក្នុងគឺមានអីខុសទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់គឺចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាដឹងថាយើងមានជំរើសក្នុងការធ្វើអ្វីដែលយើងពេញចិត្តទៅលើរាងកាយរបស់យើងក្រៅពីការសម្រេចចិត្តលើការស្លៀកពាក់ការសម្រេចចិត្តលើវិធីសាស្ត្រពន្យាកំណើតក៏ដូចគ្នាដែរមានវិធីសាស្ត្រពន្យាកំណើតច្រើនប៉ុន្តែមួយក្នុងចំណោមនោះគឺស្រោមអនាម័យម៉ាកស្រោមអនាម័យមួយដែលខ្ញុំសូមណែនាំគឺ Lifestyle Condoms ដែលជាស្រោមអនាម័យដែលមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយមានច្រើនប្រភេទបើចាប់អារម្មណ៍អាចរកបាននៅតាមឱសថស្ថាន Health Plus ឬក៏ចូលទៅ page របស់ Lifestyle Condoms ឬក៏ធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅចុងក្រោយវីដេអូនេះអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានមើលកុំភ្លេច like និង share វីដេអូនេះហើយ comment នៅខាងក្រោមផងថាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការពាក់អាវក្នុងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយបាយ